ओडिशा प्रसिद्ध सिंहपुर यात्रा महासमारोह पालित। ओडिशा प्रसिद्ध सिंहपुर यात्रा महासमारोह पालन करा जाउछि। एहा पड़ा संक्रांति ठारू आरंभ होई 3 दिन व्यापी चली थाए। एठाकार आराध्य देवता नारायण गोसाई वर्ष सारा पुष्करणी जल मध्य बुड़ी रही थांती। पड़ा संक्रांति रे मंदिर को विजय करी 3 दिन पई भक्त मानक दर्शन देई थांती। बिरजा पांजेबते ए वर्ष 13 तारिख रे पड़ा संक्रांति पड़िथिबारु सेदिन ठाकुर जलरो आविर्भूत होइथिले। विधिवते गड़ मधुपुर राज्य परिवार सदस्य पानीरु प्रथमे ठाकुरंक ठाप करिबा परे ब्राह्मण माने मंदिर को आनी 3 दिन व्यापी विभिन्न अवतार बेसरे पूजार्चना करिथांती। ए वर्ष राज्य परिवार दायद राणी अपन्ना धीर नरेंद्र सिंह भरद्वाज ठाकुरंको सकाळ 7:30 रे पानीरु बाहर करिथिले। 3 दिन पूजार्चना पर चतुर्थ दिन सकाळु से राज्य परिवार जल विसर्जन करिवे। एही उपलक्षे विभिन्न प्रकारर घरकरणा सामग्रीर उठा दुकान सांगको दोली खेल और मीना बजार खोलिछि। यात्रा कमिटी तरफ ठंडा पानीय जल, स्वास्थ्य सेवा, आश्रयस्थल रंगीन आलोकमाल पड़िया को सजा जाइछि। आईन श्रृंखला रक्षा पाई कुआखिया थाना पक्षर 7 प्लाटून पुलिस फोर्स प्रदान करा जाइछि। स्थानीय 3 कोटी पंचायतर जनसाधारण, विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन और यात्रा कमिटी सदस्य माने परिचालन रे सहयोग करुछंती। ए यात्रा उत्सव दीर्घ 6 वर्ष हेब पालन करा जाउछि बोली राणी अपन्ना धीर कहिसंती। अपना परिचय दियंतु। कौन कहले आज सिंगापुर यात्रा 2024 कार्यक्रम आम श्रीमान नारायण गोसाईंकर कार्यक्रम माने 362 दिन पानी मंत्री नारायण गोसाई भक्त हजार हजार लक्ष लक्ष अठावने आसी पहुँचती और 3 दिन पूजा पाई फिर से स्थान को पड़ाई आउ भक्त श्रृंखला सहित आम यात्रा चली। यात्रा किसी असुविधा ना जहाँ प्रशासन तरफ आमर सब स्थानीय सरपंच रही 4-5 सरपंच रही सरपंच और स्थानीय आमर सब पिला रही कौन कौन सर कार्यक्रम रही आप 13 तारिख रु यात्रा शेष पर्यंत? विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन द्वारा प्रभु विभिन्न प्रकार सेवा आम यात्री मानी जातीय विश्राम समय भी करूँ। विभिन्न प्रकार मनोरंजन कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन पिला द्वारा आम विभिन्न प्रतियोगिता पुरस्कृत नारायण गोसाई कौन महत्व रही बोली नारायण गोसाई समस्ते समस्ते विश्वास करती पुराना 600 वर्ष तर ठाकुर आसिक मंदिर को आसिक 362 दिन बाड़ी आती बाहर को आसती। धन्यवाद। सिंगापुर यात्रा 2024 लॉटरी उपहार नारायण गोसाई लॉटरी का द्वितीय पुरस्कार सिंगापुर
ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। এই যাত্রা আমরা କହିପାରିବୁନ କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି সিঙ্গাপুর যাত্রা সম্পর্কে কম কহিবে ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଠାକୁର ନୂଆ ସିଂହାସନ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି 3 ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି। କାଲି ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ବରଂ ଆଜି ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା କିଛି ଏତିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଏମିତି ବଢ଼ୁ, ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କାମନା। ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି କି ରାଜା ମଧୁପୁର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ବାହାର କରିକି 3 ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନକୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି କି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଠାକୁର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରି 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବିଜେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରୁ ମନ୍ଦିରରେ। 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭେଷ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଦଶାବତାର ଭେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାବାଜୀ ଭେଷରେ ପୁଣି ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇମିତି ପୁଣି ଠାକୁର ପାଣିକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଜଳସ୍ନାନ। ଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମୟରୁ ହେଲାଣି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟ ହେଲାଣି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 300-400 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡିସି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।